Новое радио. азизони дил, бори дигар ба ҳамаи шумо салому дуруд мегӯем. барномаи шумкоҳи бетанаффуси идома дорад ва хотиррасон мешавам ки ин лаҳза бо шумо ман Зарнигори Рустам ва ҳамчунин меҳмони ин шом ҳунарманди шинохта Маҳбуби Тоҷик ва сарояндаи беҳамтоҳ ки садои хеле фурам доранд Ширинмоҳ Ниҳолова шуморо ба студияи радиои Нав хуш омадед мегӯем. саломат бошед. шоматон бахайр бошад. аз дидори шумо шудем. воқеан намуди идона хеле ва мегӯянд ки ҳамин намуди инсон, чеҳраи инсон, тарзи либоспӯшӣ метавонад то андозаи муайян ба таби инсон таъсир расонад. шумо ба ин фикр розӣ ҳастед? ман аслан нағз мебинам, дӯст медорам вақте ки як зан ё мард ман хел хушрӯ пӯшидааст ки дар урусо дар халқи кабир мегӯянд ки человек праздник. хуш аст, яъне ки ба шумо хуш аст? бисёр хуш аст вақте ки одам писанд аст ки одами хушрӯ меояд. аслан вақте ки ҳамон одам бо нур меборад, як нури худро ба то ҳам медиҳад. барои ҳамин фақат хандидан дар кор, либоси хуб пӯшидан дар кор, аслан барои худ ту хушӣ бояд биёрӣ. бале, ман ҳам хел фикр дорам. дуруст аст. ва шумо чӣ қадар ҳоло хушӣ оварда истодаед ва ин гӯем студияи радиои Навро зебо карда истодаед бо ҳузури худ. гуфтан номумкин аст, зеро ки бону боз агар ки санъаткор, боз нафаре ки як намуде дорад идона метавонад ба ту таби болида бахшад, боз бо илҳоми нав метавонӣ анамин барнома аст ё кор аст пешбарӣ намоӣ. хуб, инак мо медонем ки бисёри ҳунармандоне ки дар соҳаи санъат фаъолият доранд, намедонам шояд ин ба анъана аст, шояд воқеан аз рӯи истеъдод аст, вале фарзанди бисёри аз онҳо пеш мегиранд роҳи санъатро. шояд ин барои он ки дастгирӣ ҳаст, шояд барои он ки аллакай таҳкурсӣ аст, шояд барои он ки аллакай роҳнамо аст дар ин кор. мо медонем ки фарзанди шумо яке аз ситораи олами футбол, нимҳимоятгари варзида дар соҳаи футбол Нуриддин, ва медонем ки боз духтари шумо дар дигар соҳа таҳсили илм карданд. оё дар онҳо хоҳиши ба роҳи санъат рафтан набуд ва ё ки ба ҳар ҳол шумо нахостед ки санъаткор шаванд? вақте ки ман бисёр хостам ки ҳунарманд шавам, мисол падари ман ҳам намехост ки ман ба ҷодаи санъат равам. мумкин пастию баландию санъатро медиданд. бисёр духтаракон аз роҳ бераҳа мешуданд. мисол ҳаминро дар як барномаи худ падарам гуфт ва барои ҳамин маро ба пединститут бурданду ман ба он ҷо дохил шудам. лекин хай санъат воло гирифт. ғалаба кард. ман бисёр дӯст медорам санъатро аз кӯдакӣ. хай дар хунам ҳастам, модарам ҳам падарам авлодан. барои мин бисёр илтимос кардан модарам падарамро. ман як сол дар ҳиҷо набудам, фақат ба Тоҷик Атлас рафтам, хондам, ёд гирифтам ва вақте ки ба цехи калон аллакай гузарондан маро, ҳамон вақт падарам розӣ шуданду ба як ҳешта борам модарам занг заду дар радио кор мекарданд. ба он ҷо рафтаму ба ансамбли зебо маро бурданд. дар ҳамон ҷо аллакай оғоз кардед фаъолият. хуб, касбе ки шояд то андозае дар мамлакатҳои шарқ то андозае он қадар ҳамчун касб эътироф накунанд аз нигоҳи анъанаҳо, расму русумҳо, оинҳои шарқӣ. ва аз ин лиҳоз шумо гуфта метавонед масалан ҷиҳати мусбӣ ва манфии ҳамин соҳа барои зан ба ки бештар осонтар аз санъаткор буданд, барои мард ва ё ки барои зан, аз нигоҳи шумо? чихелга мард асосан дар берун аст, коргар аст. зан аслан масъулияти кам дорад. зан бояд дар хона бошад ва тифлаконро калон кунаду хай он вақт ҳозир бубинед пешравӣ чихел зиёд мешавад. барои ҳамин мегӯянд ки хонед боз хонед. баъд мисол ба мард ба халом осонтар ба зан душвортар. ба зимаи зан бисёр душвориҳо меоянд, ҳам тарбияи фарзанд, ҳам дар хона, ҳам пухтупаз, ҳам хонаи тоза, ҳам боз кор кардан. мушкил аст не ки зан бисёр сахтирод аст. бале, ман ба ин бовар дорам. хуб, масалан буданд ҳолатое ки шумо аллакай оиладор, соҳиби фарзанд
ва ба фаъолияти эҷодии шумо барои баромадан ба саҳна масалан монягиҳо буданд ки шумо фаъолияти кориятонро фаъолона идома диҳед? Буданд ҳолатҳое ки шумо маҷбур будед ки масалан аз саҳна каме дур бошед? модарам ҳунарманд буданд ва медонанд ки ҳунар чӣ аст ва вақти кӯтаҳ аст бисёр ва гуфтанд ки духтарҷон, санъат бисёр вақти кӯтаҳ дорад, фарзанддор шудӣ, ман фарзандатро нигоҳ мекунам, ту рав кор кун. Барои он ки вақте ки Зебо ҳаминзода ба хона занг задан, ман якум тифлакамро, духтаракамро таваллуд кардам, бо модарам гап задан, гуфтанд ки амхел шинмоха ақаллан 3 соат биёяд ба кор, боз равад кӯдакро нигоҳубин кунад. майлаш баъд модарам аз кор баромаданд. модарам дар ансамбли рубобнавозони филармонияи давлатии овозадор будан. он кас вақте ки аз институти санъат духтаракони рубобнавоз меомаданд, модарам ба онҳо рубоби афғониро ёд медоданд, барои он ки дар он ҷо аслан дар рубобҳои бадахшони афғонӣ менавохтанд. амихал унҷа кор мекарданд ва гуфтанд ман тифлакатро нигоҳ мекунам, ту рав кор кун. яъне дастгирӣ буд? дастгирӣ буд. хуб, замоне ки масалан шумо рӯи саҳна омадед, мисли замони имрӯз роҳ ёфтан ба саҳна чуноне ки мо тасаввур мекунем осон набуд, чун замони имрӯз нисбатан осон аст. шабакаҳои иҷтимоӣ, интернет маъруф гардидан барои ин кӯмак мекунад. коркарди гӯем якчанд намудаи воситаи технологӣ, коркарди овоз ва ғайра ва ҳоказо. пештар вақте ки масалан шумо ҷавон будед, ин гуна имкониятҳо набуданд ва чӣ хел буд уман? душвор буд рӯи саҳна омадан, дар телевизион намудор шудан ва уман роҳ хат гирифтан барои иштирок дар барномаҳои консертии давлатӣ чӣ гуна буд? дар ин бора мегуфтед. аслан ба ман душворӣ надошт. Не, вақте ки ман ба ансамбли Зебо ворид шудам, онҷо мисол муаллима 300 нафар, 150 нафар духтараконро аз озмун мегузаронданд. баъд аз як сол 6 нафар, 10 нафар, 4 нафар мемонданд. барои он ки муаллима бисёр сахтгир буд, ҳар як духтар инро бардошт карда наметавонистанд. барои ҳамин ба хаёлам аз ҳама духтарони асил монда буданд. барои ҳамин номи Зебо ҳам баланд шуда буд. он нафароне ки воқеан ба ҳамин соҳа шавқу ҳаваси беандоза доранд. раст. хуб, идома медиҳем. инҷо боз савол навиштанд. Мадина мегӯянд ки саломи гармуҷӯшони маро ба апаи Ширинмоҳ расонед. беҳад зани зебоянд. парвардигор аз чашми бад нигоҳ дорад. бо эҳтиром, Мадина. саломат бошед. фаридун менависанд. салом ба радиои нав, салом ба чашмони ёқут, салом ба апаи Ширинмоҳ. дархост аст дар бораи Кароматулло Қурбонов, шоҳи эстрадаи Тоҷикистон каме сухан мекардед. историяи Тоҷикистон шоҳ мегӯем меарзад. ва дар бораи Наврӯзшоҳ Қурбонов ва Маҳмадулло Қурбонов мегуфтед ки чӣ гуна шахс буданд, хусусан дар бораи онҳо, яъне ва мегӯянд тарона суруди маҳтоб шавам ки гӯям ба ҳавас замзама кунед гуфта истоданд. уман дар бораи фаъолияти ҳамҷоии шумо бо устод шодравон Кароматулло Қурбонов мепурсанд ва инчунин Маҳмадулло Қурбонов, маҳмадулло бародарашон, наврӯз додарашон ки кас бо Кароматулло шодравон шуданд. додараки хурдашон. чӣ хел шуд масалан шиносоии шумо, фаъолияти кории ҳамҷояи шумо? дар донишкадаи санъат наздиктар шинос шудем, вақте ки бояд ба ҳамон сафари ҳунарӣ аз тарафи институти санъат бояд равем ва ҳамон суруди нигору ошиқӣ хел шиностар шудем. ман ки аз хурдии сурудҳои индиро бисёр дӯст медоштам, вай ҳам овози индӣ медошт. хай чӣ хел мисолан шумо як ҳунарманди дӯст дошта доред, мисол ҳар як инсон як ҳунарманди дӯст дошта. ман ҳам ҳунарманд будам, лекин ҳунарманди дӯст дошта доштам. овозашон ба ман маъқул, ба консерташон рафта будем, лекин шинос набудем. дар ҳамон институти санъат он кас ҳам таклиф карданд ки як дуэт хонем. шинос шудем дар ҳамон ҷо. ва оста баъд ба Гулшан омаданд, фаъолият карданд, баъд Ҳиндустон рафт бо мо. бисёр инсони хуб, хоксор, ба ҳурмат, аслан инсонро ҳурмат мекард. бисёр оилаи хуб буданд. мехост ки бародараш Наврӯз мисли худаш ҳунарманд шавад. вай ҳам ҳунармандиро дӯст медошт, дар аккордеон менавохт. акай Маҳмадулло бисёр инсони хуб буданд. аслан як оилаи хубе буд, фарҳангӣ ва санъаткор. падарашон ба халам ҳарбӣ буданд, низомӣ буданд. шудааст ягон маротиба ки масалан шумо аз интихоби ҳамин пеша пушаймон шуда бошед? Не.
نشده؟ نه، من اگر باز یک بار دیگر تولید شوم سراینده میشم، هم سراینده هم رقاصه. من هنر رو بسیار دوست می‌دارم. از اون که شما در این باره با محبتی کلون میگوید معلوم است. هنر رو دوست داشتن در کار، هنر رو نه اون که برای استفاده بردن برای یگان چیز، مقصد برای یگان مقصدی خود استفاده بردن. نه، هنر رو سخت دوست داشتن در کار، در هنر بودن در کار. دیگر من نمیفهمم چی خیلی. بله درست است. وقتی کسب و کار خود رو دوست می‌داری تنها فکر میکنم همون لحظه موفق شدن ممکن است در سوحه انتخاب کرده. زندگی مجروی گوناگون دارد. مثلا هر لحظه ما یا که هر روز ما با تنها خوشی خرسندی نمیگذرد. شاید از این لحاظ هم زندگی زیبا یا که گویم به طور خود شوق آور باشد. در اون همه رنگ ها هست، مانند موج دریا گویم مجروی آرام و مجروی طوفانی دارد و وقتی همین موج‌ها بلند میشوند به خود خاص بو زیبایی رو به خود کسب میکند. مثلا در حیات شما وقتی که دلتون غمگین میشود یا که شما زخم میشوید، همین درد دل شما رو چی تسکین میبخشد؟ در همین مورد چی هست که شما رو باز دلگرم میکند نسبتاً و زندگی خوشبختانه خود رو ادامه میدید و محبت و زندگی کوتاه هست. در جوانی این رو نمیفهمی. وقتی که کمتر کلانسال میشوی و هر یک ساعت، هر یک دقیقه زندگی رو تو پاس میداری، غنیمت میدونی. یک چیز رو نقل میکنم، در اینترنت دیدم یک دختره که میآید ناخنهایش رو آرایش دهد، خب و می نشیند یک سالونی کلونی تالاری حسن زیبایی بزرگ، زیبایی بسیار بزرگ و خوشرو زمانوی میآید میشیند و در پیشش شیشه هست. یک دخترک میآید میگوید که حالا نفری که ناخنهایتون رو آرایش میدهد میآید و انتظار میشود. یکی میآید یک دخترک و میبیند میگوید وای تو در اینجا هستی لینا، تو چی خیل آرایشگر شدی، وای شدی تو در مکتب همه خیل علو میخوندی، تو چی خیل، یعنی که همین کار رو وای پست میبیند. وای دخترک خیلی هیچ چیز نمیگوید، خیلی میخندد. بعد ناخنهایش رو خوشرو میکند، بسیار خوشرو. بعد وای باز میخندد، میگه تو باید نخندی، برای اینکه این کاری انتخاب کرده تو بسیار دشوار است. نه دشوار نه، نفوذ ندارد. بله، یعنی که خیلی. بعد همون دخترک باز میگه یلنا واسیلیونا вас там ждут، شما رو انتظار هستن، میخوان که شما امضایتون رو گذارید. بعد این دخترک این زنی دیگر نگاه حیران میشه، این چه خیلی این زنی آرایشگر باز امضا هم میموند. و دخترک دیگر میگه این کس آرایشگر نیست، این کس کلونی همین تالاری زیبا هست. برای چی تو اگانی ناخن آرایش میدهی؟ یک گپ میگه که من بسیار آدم رو دوست میدارم، من آدم رو دوست میدارم. من هم بسیار آدم رو، من 3 سال ماشین داشتم و از اداره راندنی ماشین میترسیدم. بعد یک خشتبارمون در سری چنبرک میشتن توی میگشتم بسیار و مرکه و میرفتم با ماشین خود. میدونید من زیق شدم، من آدم رو نمیبینم، من نغز میبینم با آدم ها نزدیک باشید، چق هم صحبت شوم. همین با سوال شما که وقتی که شما غمگین هستید چیکار میکنید که شما هوشتون پریشان شود؟ من آدم رو دوست میدارم، چه خیلی که باشد چه خیلی نباشد. انسان‌هایی هستن که به من بسیار بدی رسوندن، لیکن من آنها رو هم دوست می‌دارم. حاضر همه خیلی من به قدری همون آدم‌های انسان‌هایی که به من بدی هم رسوند نمی‌خوام که به پای آنها خور زنم، نمی‌خوام که گویان که همون فلان آدم از زندگی رفت. می‌خوام که همه از زنده سلامت باشن. میرم به یگان جای دیگر یا با دختران میگم که بیایید با هم دیگر رو ببینیم، با همین صحبت‌ها. اصلا باز یک مثال در تاجیک‌ها هست که زهر آدم رو آدم میگیره. درست است. یک چک نه اون نه که ما میریم مثال با یگان تالار یک قهوه مینوشیم، مهم نیست که خوردن برای خوردن رویم. مثال مهم اون است که روزها کوتاه هستند و دیدار غنیمت است. بله. همه خیلی من زندگی رو خود رو
خوش و خرسند میکنم. باز میدوم به خانه نبیرهایم رو میبینم، آنها این سو اون سو میدوند، چق چق میکنیم، همسایه خوب دورم میدراین، دختر خانی خوب دارم، دختر خان گرفتم، نامش صباحت است، بسیار دختری خوب است، 3 پسرکی نازنین دارد و این هم خیلی روزم میگذرد و کوشش میکنم که روزهای بد رو به یادم نآورم. بسیار بودند. اصلا وقتی که آدمای نزدیکم از دنیا رفتند و بدی که به من کردند، برای من این یک نظر نگیر است. کوچک است. برای هر کسی بدی میکند به یک کسی دیگر، بدی به خودش میآید. درست است. هر چیزی که از شماست میگویند باز بر شماست، یعنی که باز برمیگردد به شما. دری کس رو زدی دری تو رو میزنند. درست. چی رو شما در انسان، در آدمی بخشیده نمیتونید؟ من همه چی رو میبخشم. یعنی یک وقت یک مدت می شود که من قهرم زیاد است، لیکن گفته های مادرم از یادم نمی رود. یکون کاری بد شود و خیلی من به خدا می سپارم. بدی نمیخواید؟ نه، من به خدا می سپارم. مادرم فقط می گفت کسی به تو بدی کند تو خوبی کن، بعد اگر قهری شوی خودت آشتی شو، به خدا سپار. خدا خودش میدوند کی رو غمگین کند کی رو نه. چگونه جزا دهد؟ بله، چگونه جزا دهد. درست است. زیرا که میگویند که نفری که بخشش میپرسد کم نمیشود و نفری که بخشیده میتواند دلی بزرگ دارد. زیرا که با بخشیدن هر کس قادر نیست و این از شما علاقه احساس می شود. میگویند که اگر با انسان در نزدیکی شینی همون انرژیتیکش رو حس میکنی. معلوم است که شما بخشنده و بسیار دل پر محبت دارید، نوبست از اونی که دوست است یا که دشمن. من گپم رو میگویم، همون گپم رو گپ میزنم، بعد خودم رو آروم میکنم. آروم میکنید، بدیل نمیگیرید دیگر خودش فهمد چی. با کدام هنرمندان گفتن ممکن که اینی زمان شما دوستی دارید و من از نگاه شما در زمانی مخصوصا امروز دوستی وجود دارد در شو بیزنس؟ من میخوام با همه دوست شوم، با همه. مثال جوانانی که حاضر مثال برآمده هستند، همون کسایی هم بیاین، من میتوانم گوش کنم، میتوانم یاردم کنم. مثال چه خیلی یاری با یگان صحبت، با یگان نصیحت. بله. برای اینکه این چیز مهم است فکر میکنم. دوست هستند، دوست. من حالا بسیارتر با دختران خودم انسامبل زیبا یگان توی دخترامون شد، پسرشون رو دخترشون رو توی میکنند، ما جمع میشویم، خرسندی میکنیم، رقص و بازی میکنیم. با پروینه یوسفی، با دلارام قربان و دوستی داریم، همکاری داریم، کم کم می نشینیم، چقچقگاه میکنیم. پروینه جان ما رو هممون رو سرجم کرد که یک سرود هست، ما باید هممون برابر یک بیتی خوانیم. بسیار پیشنهاد خوب کردن پروینه جان. ما سرود رو ثبت کردیم، ثبت ویدیویش مونده است. نصیب در نزدیک به نزدیکی میبره، پیشنهادی فیسبوک میشود. چقدر خوب است، خوش است برای مخصوصا اون نفرانی که از شما یک چیزی نو انتظار بدن. من از شما که پیدا شوید در آینده، باز شما نقشه دارید که ترانه ها ایجاد میکنید یا که ترانه هایی که در شما بودند اون رو از نو زنده کردنید. شما میدونید من یک فکر داشتم که ترانه های نو بعد یک فکر کردم که وقتی که من سرود میخوندم بسیار ترانه های ما رو جوانان نمیشناسند. درست، برای اینکه نسل امروز شاید اونقدر اوگاهی نداشته. من برای چی سرودی نو میکنم؟ برای چی که در دلم نمیگنجد. همون سرودها در دل من گنجیده بودن. وقتای پیش با دیگر آواز میخوندم، جوانتر بود آوازم، حالا آوازم کمی دیگر است. همون سرودهایم رو از نو زنده کرده میخونم. من در همین فکر اومدم. ها بهترین است، زیرا که ما بسیار مشاهده میکنیم جوانایی که صنعتکاری جوان بر روی صحنه میآیند، اصلا همون ترانه‌های هنرمندان پیشتر رو از نو زنده میکنند، میخونند. این خوب است. خود شما خودی ترانه‌های خودتون رو از نو زنده میکنید. نه، به حال در صحنه هستم. تشکر به کارگردان ها، تشکر به تلویزیون ها که مرا در یادشون دارند و کم کم مرا دعوت میکنند به برنامه ها. گفتی مادرم که دخترم بسیارتر با مردم باش، برای اینکه وقتی که در خانه می نشینی از یادی خلق می روی. بله، میگن که از دیده که دور شد از دل برون می شود. برای همین اگر که چقدر گفتی شما با مردم نزدیک باشید، همون قدر باز در دلشون باقی میمونید. ولی به هر حال باید گفت ترانه هایی که از خودی من مثلا ترانه های شما رو گوش کرده به وای رسیدم، از چیزهایی که اونها عمری جاودانه دارند.
дар ёди мардум, дар дилу дидаи мардум. имрӯз ба шунавандаҳо, ба умуман санъаткорони ҷавоне ки нав ба ҳамин соҳа қадам ниҳода истоданд, шумо ҳамчун як ҳунарманд ки аллакай чанд зинаҳоро дар ин соҳа паси сар кардаед, чӣ тавсияҳо дода метавонед, чӣ гӯем маслиҳат дода метавонед? Чӣ гуна бояд бошанд? умуман аз нигоҳи шумо кӣ ҳунарманд шуда метавонад? ҳунармандам бошад, дар кадом соҳае кор накунӣ, инсон шудан дар кор, заминӣ шудан дар кор, ҳамдигарро дӯст доштан дар кор, ҳурмату иззат кардан дар кор. ман дар таҷрибаи худ мебинам, куҷое наравам ҳоло ҳам ҳурмату иззат дорам ва ман фақат сарбаланд ҳастам ки намедонам, мумкин худамам хел одам ҳастам ва бо ҳама як хел ҳастам. ман санъаткор, ман номам баромад, ин ҳамаш мегузарад, лекин ҳамин инсонӣ мемонад, одамӣ мемонад. вақте ки ту ҳавобаландӣ кунӣ, мағрур на бошӣ, салом, на ин ҳамаш мегузарад, ин ҳамаш мегузарад. ҳозир як ситора мешавӣ, яке ба боло меравӣ, лекин дар ҳамон сатҳ худро нигаҳ доштан ин боз як бисёр ҳунар душвор аст, як ҳунари баланд аст. барои ҳамин мумкин вақте ки маро ба ҳамин барномаҳо даъват мекунанд, ман хурсанд мешавам ва чанд сол дар саҳна ҳастам, лекин кам кам боз баромад ҳам мекунам. шумо гуфтед ки дар хона ҳастед, не, маро намемонанд ки ҳунарамро монам. барои ҳамин ман ҳоло ҳамин сурудҳои пешинаамро зинда карда боз пешниҳоди тамошобинон. ман аслан як орзу доштам ки орзуи шумо як концерти калон кунам ва бо ин концерт ба тамоми ноҳияҳои худамон бо ҳамин концерт равам. яъне сафари кори дошта сафари ҳунарӣ. барои он ки аз хурди ноҳияҳои бузурги Тоҷикистон маро падару модарам шинос карданд ки сафарҳои ҳунарӣ мерафтанду ман бо онҳо мерафтам ва медидам чӣ хел онҳо концерт нишон медиҳанд, тамошобинону аз хурдӣ бо ҳамин ман шинос ҳастам. барои ҳамин мехостам ки агар концерт шавад насиб, агар шавад концертам, ман ба сафарҳои ҳунарӣ ба ноҳияҳои худам меравам. барои боз наздиктар шудан бо мардум, бо шунавандаи худатон, бо доираи нафароне ки анамин таваҷҷӯҳи хос доранд ба санъати шумо. як нафар инҷо дархост мекунанд аз мо ки каме бо садои зинда аз ягон таронаашон месароиданд, гуфта истоданд. агар имкон бошад марҳамат мешунавем шуморо. ای کبگ خرامان تو مگر خانه نداری، ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری، ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری، ای کبگ خرامان تو مگر خانه نداری، ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری، ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری. ташаккури зиёд, хеле каме овозам хаста аст, бубахшед маро. не маълум аст ба хаёлам. не, ба фикри ман умуман маълум нест ва маълум он аст то ба ҳол ки шумо муҳаббати ки доштед нисбати санъат, он ҳоло ҳам ҳамин гуна аст ва ҳеҷ хел тағйир наёфтааст. ман аз номи худам, аз номи кулли кормандони радиои Нав шуморо барои вақтатон, барои таваҷҷӯҳатон, барои он ки пешниҳоди моро қабул кардед ва бо доираи шунавандагон наздик шудед, қадам ранҷа кардед ба студияи радиои Нав. хушомадед мегӯям барои шумо. пеш аз ҳама дар зиндагӣ саломатӣ таманно мекунам. ҳамеша сарбаланд бошед, бигзор ҳамеша табассуми самимӣ дар чеҳраи шумо ҷилвагар бошад ва ҳар орзуе ки умуман дар дили шумо ҳаст, орзу мекунем ки ҷомаи амал бошад ва ҳар нақшае ки доред бигзор амалӣ гардад. дар корҳои эҷодии муваффақият дар зиндагӣ ба шумо хушбахтӣ таманно дорем. ташаккур. ман ҳам ба шумо ҳамин таманниётро мехоҳам. ҳама тарафа хонатон обод бошад, саломат бошед. муваффақият ба шумо. шумо ҳам саломат бошед, зинда бошед. хушомадед бори дигар. хона обод бошед. азизони дил ёдовар мешавем ки ин шом дар меҳмонии мо қарор доштанд яке аз чеҳраи барҷаста ва сарояндаи маҳбуби тоҷик ширин муониҳолова. дар ана ҳамин ҷо фурсати барои барномаи шомгоҳӣ ҷудо карда шуда ба охир мерасад. ба таваҷҷӯҳи шумо, ба смс паёмҳои шумо, нафароне ки боз пайваст шудед, изҳори миннатдорӣ баён мекунем. ба ҳамаи шумо шоми хуб, хушу гуворо таманно дорем.
Новое радио.